ପାଞ୍ଚ ରାଜପଥ ଲୁଟରା ଗିରଫ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା 20 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର କୋରେଇ ଥାନା ବେଣାପୁର ନିକଟରୁ ଜଣେ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଦେଖାଇ ଅପହରଣ କରିନେବା ସହ ଚାଳକ ନିକଟରୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଓ ଟ୍ରକ୍ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଅପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖ ରାତିରେ ସେମାନେ ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ଛୁରୀ ଦେଖାଇ ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ। ଚାଳକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୁରୁଲିଆ ଅଞ୍ଚଳର ମଙ୍ଗଲ ସିଂ ମୁରା କୌଶଳକ୍ରମେ ଖସି ଯାଇ କୋରେଇ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। କୋରେଇ ପୁଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ନାବାଳକ ସमेତ 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ପୁଲିସ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରକ୍ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜବତ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ପାଣିକୋଇଲି ଥାନା ଛୋଟରାୟପୁର ଅଞ୍ଚଳ ରଘୁନାଥ ଦାସ, କୁଆଖିଆ ଥାନା ନୂଆହାଟ ଅଞ୍ଚଳର ଦିନେଶ ଦାସ, କୋରେଇ ଥାନା ଖାରଜବଟ୍ରା ଗାଁର ଶୁଭକାନ୍ତ ନନ୍ଦ, ବୈରୀ ଥାନା ଗାଁର କଳ୍ପତରୁ ରାଉତ ଓ କୋରେଇ ଥାନା ପଣ୍ଡୁଳା ଗାଁର ନାବାଳକ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ରାଜପଥ ଲୁଟେରା ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। मंगल मुरा नामक व्यक्ति जे कि पश्चिमबंग अधिवासी अटे सी तार 710 ट्रक को जाजपुर ठार पाणीकोइली नहीं जाऊला। बाटरे बेणापुर फाके 4 जन युवक अचिना युवक से गाड़ी टी आसिक स्कूटी टी गाड़ी आगे थोक गाड़ी अटकईदे एवं से ड्राइवर गाड़ी ड्राइवर से मुरा को छुरी देखाई ओल्लईदे और मारधर कले करी से जो 4 जन थे ता भर 2 जन कौन से ड्राइवर को स्कूटी बस नहीं गले आउ 2 जन से गाड़ी टी नहीं पलि गले। से गाड़ी टी जामर कटक जिला टांगी अंचल गोटे जगार रखाई गोटे पहाड़ पाखापाखि गोटे मुदा अंचल ताकू ठाब कर गाड़ी टी उद्धार कला एवं आसामी मानक धरला। जो आसामी मैंने से स्कूटी व्यवहार करते स्कूटी धरला। 4 जन आसामी धरला। परवर्ती समय जना पड़ा तदंतर जना पड़ा से आउ 2 जन संपृक्त एमती समुदाय 6 जनकर संपृक्ति जना पड़ा। 6 जन आम 5 जन धरिया सक्षम हेलु। ता भर जड़े होती बाल अपराधी।